बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं नबी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात करेंगे जनाब, जो इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन में सबसे बड़ी खबर है वो है आईएमएफ की जो वफद है उसके जो मुतालबात सामने आए हैं। और ज़ाहिर है ये मामला जाना है 25 करोड़ आवाम इफेक्ट होगी, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इफेक्ट होंगे कि अब क्या होगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, इस पे मैं डिटेल से इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो एक बड़ी तादाद अगेन ब्यूरोक्रेसी के सामने आ गई है कि जो ड्यूल नेशनल हैं और जिनके बच्चे मुल्क से बाहर हैं और रिटायरमेंट के बाद वैसे मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। 5 एंकर्स भी हैं जिन पर तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है कि उनके प्रोग्राम में कोई नहीं जा सकेगा। और क्योंकि आपने देखा होगा कि मरवत साहब हों, अफजल मरवत हों या बाकी हों दीगर, आपस में उनकी जो मामला चल रहे हैं उसमें भी बहुत चीज़ें आती हैं। लेकिन ये चीज़ सामने आई है। 5 एंकर कौन कौन से हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा जी, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो है वो मुल्क से बाहर क्यों गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या सूरत है। और जो दोहरी शहरियत रखने वाले 24 अफसरान की जो तफसीलात हैं वो अब सामने आई हैं, और आईएमएफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सीनियर ये ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें जो दोहरी शहरियत रखते हैं 18 ग्रेड से 22 तक, उसमें ग्रेड 22 के अहमद नवाज सखेरा हैं, ग्रेड 20 के मोहम्मद वशाक हैं, उसके बाद 20 के गुलाम मुश्तबा हैं। इनके पास अमेरिका की दोहरी नेशनलिटी है, यानी शहरियत है। और इस तरह एसएसपी आदिल मेमन है, एसएसपी आतिफ नज़ीर है, इनके पास भी अमेरिका की दोहरी शहरियत मौजूद है। फिर ग्रेड 22 के सारा सईद हैं, ये बहुत अहम अगेन जो है वो रखती हैं। ये मोयुद्दीन वानी साहब की वाइफ हैं और वो भी मिनिस्ट्री में मौजूद हैं। इनके पास भी गैर मुल्की शहरियत है बरतानिया की। ग्रेड 22 की इशरत अली हैं, उनके भी पास भी। ग्रेड 19 की साइमा अली हैं, ग्रेड 20 की ताही अहमद है फारूकी, इनके पास बरतानिया की शहरियत है। फिर इसके बाद बड़ी लंबी लिस्ट है। एडिशनल आईजी साहब हैं जनाब जान मोहम्मद, डीआईजी जईम इकबाल शेख, इसी तरह एसएसपी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड इमरान शौकत, फवादुद्दीन, अगेन ग्रेड 21 के डॉक्टर मोहम्मद अजमल हैं, ग्रेड 18 की राबिया औरंगजेब हैं, ग्रेड 21 की जो है वो समर एहसान है, इनके पास कनाडा की दोहरी नेशनलिटी है। फिर डीआईजी शाहिद जवेद हैं, एसएसपी नदीम हुसैन हैं, हैदर अशरफ हैं, बरकत हुसैन खोसा हैं, इनके पास भी कनाडा की नेशनलिटी है। तो लंबी लिस्ट है, लेकिन सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि इस मुल्क के साथ अब होने क्या जा रहा है और इस लेवल पे मामला आ गया है। मैं ये बता रहा हूँ कि ग्राउंड जो पोजीशन है वो इंतहाई खतरनाक है। ग्राउंड पे पोजीशन इंतहाई खतरनाक है। जो ग्राउंड पर रहने वाले लोग हैं उनको बाखूबी इल्म है। जो शीशे के दफ्तरों में या एसी रूम्स में बैठकर जो बड़े बड़े जो है वो मीटिंग्स होती हैं उसमें, और जो ग्राउंड पे होते हैं उनको बड़ा फर्क पता है कि क्या ग्राउंड पे क्या हो रहा है इस वक्त, पोजीशन क्या है। अच्छा जी, एक तो ये करते हैं कि जनाब 5 एंकर्स जिन पर पाबंदी लगाई गई है। आपको पता है कि तरीके इंसाफ के जो लोग आपको पता है कि उठाए गए थे जबरदस्ती, फिर उनको जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में अपीयरेंस उनकी करवाई गई थी मुख्तलिफ टीवी एंकर्स के सामने। उन पर आल्दो के जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने बड़ी आवाज उठाई थी कि ये गलत किया इन्होंने, ये कोई जर्नलिज्म नहीं है कि आप इस तरह के मजबूर लोगों को उठाकर उनका इंटरव्यू करके तो बताया जाए कि जनाब आप ये आज़ाद सहाफत है। तो एनी हाउ, कामरान शाहिद हैं, वो तो आपको पता ही है, उनके उनके प्रोग्राम्स में जो है वो बहुत से लोग आए हैं। जो डार हैं, उमर सलमान डार क्या नाम है उनका, वो आए, फिर और भी आए। सलीम साफी ने भी एक वो भी, तो वो वैसे भी जो साफत करते हैं वो सबको पता है, लेकिन फिर उन्होंने ये भी खुल के की। फिर आदिल शाहजेब हैं डान में, उनके पास भी जो है वो आपको पता है कि जो ये सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू हुआ। मुनीब फारूक है, उनके पास शेख रशीद का हुआ। शाहजेब खानजादा ने भी नहीं छोड़ा, वो भी कि, तो इनके खिलाफ बेसिकली वो किया है। देखते हैं कि कब तक ये चलेगा इनका मामला, लेकिन ये है। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जनाब, वो हंसी आपकी ना निकल जाए कहीं कि वो इंटरनेशनल यानी रूस में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए गए हैं, और मुल्क के अंदर जो उन्होंने किया इस मुल्क के साथ 25 करोड़ अवाम के समेत जिन लोगों को उन्होंने जिताया, वो भी वो समझते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा की जो पोजीशन है या सिकंदर सुल्तान राजा कितना एक ऑब्जर्व कर सकता है मामलात को। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो तो सबके सामने है। तो पाकिस्तान में सब कुछ अधूरा छोड़कर, मुल्क के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन छोड़कर एक शख्स बाहर जाता है इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए।
تو پھر وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں وہ اس ملک کے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کمیشن کے جو اخراجات ہوئے ہیں جب وہ آپ دیکھیں گے جو یہ پچھلی منسٹریاں رہی ہیں وہ آپ دیکھیں گے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوا جو پی ڈی ایم کرتی رہی وہ تو چلو ایک الگ بات ہے نا، سیاست دان تو ہوتے ہی چور ہیں، لیکن یہ جو نگران والے آئے ہیں یہ کتنے جو ہے وہ پابند رہے ہیں اپنے قوانین کے یا آئین کے، کتنے پابند رہے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ تو پاکستان میں یعنی گزشتہ 3 سال چالو سو کیا ہو رہا ہے، گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن چلو یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کو پاکستان کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ صرف کمپنی کے وفادار لوگ لگائے جاتے ہیں اور وہ کمپنی کو جواب دہ ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی نہیں ہوتے، اور وہی کمپنی جس کے وہ وفادار لوگ تھے اب شباز شریف کی کابینہ میں بھی وفادار لوگ آ گئے، تو یعنی وہ مزید ایکسپوز ہو گئے کہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا کہ جناب یہ سارا کچھ تحریک انصاف کے پیچھے ہو رہا ہے، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو پیچھے کرنے کے لیے اگر وہی نگران وزیر اعلیٰ کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی کون سا تھا وہ کون کون بن گیا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کے پی کے بن گیا ہے، کوئی جو ہے وہ پی سی بی چیئرمین بن کے وہ وفاق میں آ گیا ہے، کوئی کدھر بن رہا ہے، تو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا آئی ایم ایف نے جناب جو اب سختیاں دینا شروع کر دی ہیں وہ پاکستانی عوام پر ہی لگ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف نے ایک تو وفد نے جناب یہ کیا ہے کہ فرٹیلائزر پلانٹس کی جو سستی گیس ہے اس کی فوراً یعنی کہ فراہمی بند کر دی جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ادارے رہ گئے تھے، آئی ایم ایف نے عالمی مارکیٹ میں کموڈیٹی پرائس جو ہے وہ مستحکم اور پاکستان میں نرخ بڑھانے پر جو ہے وہ تشویش کا اظہار بھی کیا کہ ادھر ہے اور آپ پہلے ہی بڑھا چکے ہیں اور اس پہ آگے کیا ہونا، یعنی یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چیز آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں ہوتی، کچھ حکومت کے اپنے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اپنی کرتوت ایسے چھپائے جاتے ہیں جس پر وہ ہر چیز آئی ایم ایف پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر توانائی ایف بی آر بی ایس پی حکام سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ گردشی قرضے، پھر جو ٹیرف ہے آؤٹ ہے، پھر کاسٹ سائیڈ ہے، اور پھر ریفارمز جو ہے اس پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اب اس میں جو ہے ان کے پاس رہ کیا گیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک پراپرٹی ٹیکس رہ گیا تھا، اب وہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر جو ہے وہ مزید لگایا جائے گا، یعنی آئی ایم ایف وفد کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکسیشن، ریٹیلرز کے لیے ٹیکسیشن میکانزم پر بریفنگ دی گئی ہے، جبکہ آئی ایم ایف وفد نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر مینوفیکچر شعبے پر ریٹیلرز پر ٹیکس اقدامات کا مطالبہ کیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ان پہ لگا دیں۔ تو اب یعنی آپ کی مزید جو کنسٹرکشن ہے وہ مزید مہنگی ہوگی، اور جو پلاٹنگ یعنی جو ویسے ہی پوری دنیا پاکستان تو ویسے ججی سے لے کے جرنیل سارے پلاٹ فائلیں بیچتے ہیں، تو اب ان کے لیے بھی مشکلات آ سکتے ہیں، لیکن عام بیچارہ جو لینے والا ہے دینے والا ہے اس کے لیے تو مزید مشکلات ہیں کہ وہ تو اب 2 مرلے کا پلاٹ بھی آگے پیچھے کسی کو نہیں دے پائے گا۔ یہ اوورال اگر آپ صورتحال دیکھیں تو انتہائی گمبھیر ہے۔ اوورال ابھی تک یہ چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ تک رکھی ہیں، مزید جو اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ تک رکھیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی۔